ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टम अध्याय। एही अध्याय रे पांचटी प्रमुख बिंदु पर विचार करा जायछि, जेउथिरे सर्वप्रथम सप्तम अध्यायर शेषरे जोगेश्वर श्रीकृष्णଙ୍କ द्वारा बीजारोपित प्रश्न को स्पष्ट बुझाइबार जिज्ञासा द्वारा एही अध्यायर प्रारंभ रे अर्जुन 7टी प्रश्न करथिले। भगवान जहाँ आपण कहिथिले, प्रथम प्रश्न है सही ब्रह्म कौन, द्वितीय रे सही आध्यात्म कौन, तृतीय रे सही संपूर्ण कर्म कौन, चतुर्थ रे सही अधिदैव कौन, पंचम रे अधिभूत कौन, षष्ठ रे अधियज्ञ कौन एवं अंतकाल रे आपण सप्तम रे अंतकाल रे आपण केउं प्रकार जानिबारे आसी थांती जे केबे विस्मृति होई न था। जोगेश्वर श्रीकृष्ण कहले जे जहार विनाश होई न थाए से ही परम ब्रह्म, स्वयं उपलब्धि होइथिबा परम भाव ही आध्यात्म, जेउथरु जीव मायार अधिपत्य रु बाहरी आत्मार अधिपत्य रे होई जाई थाए से ही आध्यात्म अटे एवं भूतंक सेही भाव जहाँ शुभ तथा अशुभ संस्कार उत्पन्न करिथाए, सेही भाव अटके जिबा विसर्ग अर्थात विलय होई जिबा ही कर्मर पूर्णता। एहा परे कर्म करिबार आवश्यक रही न थाए। कर्म एपरि कौनसी वस्तु जहाँकि संस्कारर उद्गम को विनाश करि देइथाए। एहीपरि क्षर भाव ही अधिभूत अर्थात नष्ट हेउथिबा भूत प्राणी को उत्पन्न करिबारे माध्यम अटे, से ही भूतंक अधिष्ठाता अटंती। परम पुरुष ही अधिदैव, सेथिरे दैव संपन्न विलीन हो जाए। एही शरीर रे मु ही अधियज्ञ अर्थात जेउथिरे यज्ञ विलय हो जाए से मु ही अटे, यज्ञर अधिष्ठाता अटे। से मोर स्वरूप को ही प्राप्त होता, अर्थात श्रीकृष्ण जड़े जोगी थे। अधियज्ञ एहीपरि कौनसे एक पुरुष जे कि एही शरीर रे ही रही थाए, बाहरे नाई। अंतिम प्रश्न थिला जे अंत समय रे आपण किपरि जानिबारे आसी थांती। से कहिले जे मोर निरंतर स्मरण करिथांती, मोर व्यतीत अन्य कौनसी विषय वस्तुर चिंतन आसीबा को दियंते नाही एवं एपरि करी करी शरीरर संबंध को मध्य त्याग करि देइथांती, सेमाने मोर साक्षात स्वरूप को प्राप्त होइथांती, जाहाकु शेषरे मध्य ताहा ही प्राप्त होइथाए। शरीरर मृत्यु सहित ही यह उपलब्धि होइथाए। एपरि किछि निश्चय नुहे। जदि मृत्यु पर ही मिली थांती तेबे श्रीकृष्ण पूर्ण होई न थांते। अनेक जन्मरु चालिकरी प्राप्त करथिबा ज्ञानी तांकर स्वरूप होई न थांती। मनर सर्वथा निरोध एवं निरुद्ध मनर विलय ही अंतकाल अटे, जेउठारे पुनः शरीर उत्पत्तिर माध्यम शांत होई जाई थाए। सही समय रे से परम भाव रे प्रवेश पाई जाते, ताहांक पुनः जन्म होई न थाए। एही प्राप्ति निमंते से स्मरणर विधान कहिले, हे अर्जुन निरंतर मोर स्मरण कर एवं युद्ध कर। दुईटी गोटिए साथी रे किपरि हेबो? कदाचित एपरि होई पारे जे जय कन्हैया लाल की, जय भगवान की एपरि कहूथिबा ओ बाण मध्यरे चलाउथिबो, किंतु एपरि नुहे। स्मरणर स्वरूप स्पष्ट कले जे जोग धारणा रे स्थिर रही मो व्यतीत अन्य काहार स्मरण न करी निरंतर स्मरण कर। जेबे स्मरण एते सूक्ष्म तेबे युद्ध किए करिब? धरि नियंतु जे एही पुस्तक भगवान अटे, तेबे एहार आखपाख वस्तु
ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ଲୋକ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଦେଖିଥିବା ଓ ଶୁଣିଥିବା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ନ ଆସୁ। ତାହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ ମଧ୍ୟ ନ ହେଉ। ଯଦି ଦେଖାଯାଉଥିବ ତେବେ ସ୍ମରଣ ଠିକ୍ରେ ହେଉନାହିଁ। ଏପରି ସ୍ମରଣ ହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ କିପରି ହେବ? ବସ୍ତୁତଃ ଯେବେ ଆପଣ ଏପରି ନିରନ୍ତର ସ୍ମରଣରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବେ, ସେହି କ୍ଷଣ ଯୁଦ୍ଧର ସଠିକ୍ ସ୍ୱରୂପ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ସେହି ସମୟରେ ମାଇକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବାଧା ରୂପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଥାଏ। କାମ, କ୍ରୋଧ, ରାଗ, ଦ୍ୱେଷ ଆଦି ଦୁର୍ଜୟ ଶତ୍ରୁ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କଠାରୁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ ଅଟେ। ଏହି ଶତ୍ରୁମାନେ ବିନାଶ ହୋଇଗଲା ପରେ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପରମଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପରମଗତିକୁ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ଓମ୍ ଜପ କର ଏବଂ ମୋର ଧ୍ୟାନ କର। ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜଣେ ଯୋଗୀ ଥିଲେ। ନାମ ଓ ରୂପ ଆରାଧନାର ଚାବି ଅଟେ। ଯୋଗେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ନେଲେ ଯେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ କ'ଣ? ସେଥିରେ କିଏ କିଏ ଆସନ୍ତି? ସେ କହିଲେ, ବ୍ରହ୍ମାଠାରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରି କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଆଦି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗତ ପୁନରାବର୍ତ୍ତିରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ପରମ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଭାବ ତଥା ସେଥିରେ ସ୍ଥିତି ସମାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ଏହି ଯୋଗରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ପୁରୁଷଙ୍କ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗତି ହୁଏ। ଯିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଷଡ଼ୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେତା, ଯାହାଠାରେ ଲେଶମାତ୍ର ଅଭାବ ନଥାଏ, ସେ ପରମ ଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ସେହି ଯୋଗକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଠାରେ ଲେଶମାତ୍ର ଅଭାବ ରହିଛି, କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର କାଳିମାର ସଞ୍ଚାର ରହିଛି। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ସମାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଯୋଗୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେ ସାମାନ୍ୟ ଜୀବଙ୍କ ପରି ଜନ୍ମ ମରଣର ଚକ୍ରରେ ଆସିନଥାନ୍ତି, ବରଂ ଜନ୍ମ ନେଇ ତାହାଠାରୁ ଆଗକୁ ରହିଥିବା ଶେଷ ସାଧନାକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଆସନ୍ତା ଜନ୍ମରେ ସେହି କ୍ରିୟାରେ ଚାଲି ସେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାର ନାମ ପରମଧାମ ଅଟେ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାର ଅଳ୍ପ ସାଧନ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ମରଣର ମହାନ ଭୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ହିଁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଉଭୟ ରାସ୍ତା ଶାଶ୍ୱତ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ଅଟେ। ଏହାକୁ ବିଚାର କରି କୌଣସି ପୁରୁଷ ଯୋଗରୁ ବିଚଳିତ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ଯୋଗୀ ହୁଅ। ବେଦ, ଯଜ୍ଞ, ତପ, ଦାନର ପୁଣ୍ୟ ଫଳକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗୀ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ଯାଇଥାନ୍ତି, ପରମ ଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନରେ ପରମ ଗତିର ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ତାହାକୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ, ଅକ୍ଷୟ ଏବଂ ଅକ୍ଷର କହି ସମ୍ବୋଧିତ କରାଯାଇଛି। ତାହାର କେବେ କ୍ଷୟ ଅର୍ଥାତ୍ ବିନାଶ ହୋଇନଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ରୂପୀ ଉପନିଷଦ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ତଥା ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସମ୍ବାଦରେ ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ଯୋଗ ନାମ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ।